If you're the only one making money in your group, the business won't thrive. Jika kamu satu-satunya yang menghasilkan uang dalam grupmu, bisnismu tidak akan berkembang. So who else needs to earn for it to succeed? Jadi, siapa lagi yang perlu menghasilkan uang agar bisnismu berhasil? Apa pendapat ketua tentang Atomy di masa sesudah Anda? You don't have to worry, even if I'm not here. Kamu tak perlu khawatir meskipun saya sudah tidak ada lagi, Because our culture of service has already been established. karena budaya layanan Atomy telah terbentuk. The commitment to deliver absolute quality at absolute prices Komitmen untuk memberikan kualitas absolut dengan harga absolut and support distributors dan mendukung distributor is already deeply rooted within us. sudah mengakar dalam diri perusahaan Atomy. Is there an employee Apakah ada karyawan who would suddenly bring in products yang tiba-tiba membawa produk costing 300,000 won each seharga 300.000 won while giving out 500,000 PVs? sambil memberikan 500.000 PV? Absolutely none, not from what I've seen. Sejauh aku tahu tidak ada. The culture of absolute quality and absolute price will not crumble. Budaya kualitas absolut dan harga absolut tidak akan runtuh. It will be passed on to the next generation. Budaya tersebut akan diwariskan ke generasi berikutnya. There's also a reason why I made Atomy a daily settlement system company. Ada juga alasan mengapa saya menjadikan Atomy sebagai perusahaan sistem penyelesaian harian. If we're closed today, Jika kami tutup hari ini, no one should come tomorrow to collect money. tidak seorang pun akan datang besok untuk menagih uang. Even in my absence, Bahkan saat saya tidak ada, no creditors should come to collect debts. tidak ada kreditor yang akan datang untuk menagih utang. And no partner company should face difficulties. Dan tidak ada perusahaan mitra yang akan menghadapi kesulitan. This is because leaving behind such debts would undermine sustainability. Ini karena meninggalkan utang seperti itu akan merusak keberlanjutan. I have lived worrying much more about what will happen to Atomy after I die than anyone or anything else. Saya hidup dengan kekhawatiran yang jauh lebih besar tentang apa yang akan terjadi pada Atomy setelah saya meninggal daripada siapapun atau apapun. Even if I die today, I must ensure the company faces no issues. Bahkan jika saya meninggal hari ini, saya harus memastikan perusahaan tidak menghadapi masalah. Hence the daily settlement system. Oleh karena itu, ada sistem penyelesaian harian. Even in the early days of Atomy, Bahkan di masa-masa awal Atomy, many people worried about the company. banyak orang mengkhawatirkan perusahaan. There are people who worry every day as if the sky were to fall or the earth were to collapse. Ada orang yang khawatir setiap hari seolah-olah langit akan runtuh atau bumi akan runtuh. Focus worrying about your partners rather than the company. Fokuslah mengkhawatirkan mitra bisnismu daripada perusahaan. Let's say none of your partners are willing to stay upon hearing that Atomy has gone bankrupt, Katakanlah tidak ada mitra bisnismu yang mau bertahan setelah mendengar bahwa Atomy bangkrut. saying, "I'm so sick of it." Dengan mengatakan, saya sudah muak dengan ini. If I think about the stress you brought me as a partner, Jika mengingat stres yang kamu timbulkan kepada saya sebagai mitra, I wouldn't want to start a business with someone like you again. saya tidak ingin memulai bisnis dengan orang seperti kamu lagi. Then you can consider your business failed. Maka kamu dapat menganggap bisnismu gagal. How you are currently doing things is crucial. Caramu saat ini melakukan berbagai hal sangatlah penting. I have always taken this as my standard. Saya selalu menjadikan ini sebagai standar saya. If extraordinary circumstances caused Atomy to fail, Jika keadaan luar biasa menyebabkan Atomy gagal, and you decided to start again, dan kamu memutuskan untuk memulai lagi, would your partners be willing to work with you again? apakah mitra bisnismu bersedia bekerja sama denganmu lagi? Or would they say, "I don't ever want to work with you again"?
Atau apakah mereka akan berkata, saya tidak ingin bekerja sama denganmu lagi? That's been the basis of my standard of operation. Itulah dasar standar operasi saya. My concern has always been greater than yours Kekhawatiran saya selalu lebih besar daripada kekhawatiranmu in ensuring that this company can function smoothly even without me. dalam memastikan bahwa perusahaan ini dapat beroperasi dengan lancar bahkan tanpa saya. So please, just mind your own business. Jadi, urus saja urusanmu sendiri. Focus on your line and partners. Fokus pada lini dan mitra bisnismu. Apa pendapat ketua tentang perbedaan antara taruhan dan tantangan? Let me ask, Izinkan saya bertanya, are you betting for your own commission apakah kamu bertaruh untuk komisimu sendiri or for your partner's commission? atau untuk komisi mitra bisnismu? Some people call betting a challenge, Beberapa orang menyebut taruhan sebagai tantangan, but that's nonsense. tetapi itu tidak masuk akal. There is a huge difference between a challenge and a bet. Ada perbedaan besar antara tantangan dan taruhan. People are betting to reach their own commission targets. Orang bertaruh untuk mencapai target komisi mereka sendiri. Will the business thrive if only your own commission is high? Apakah bisnis akan berkembang jika hanya komisimu sendiri yang tinggi? If you're the only one making money in your group, the business won't thrive. Jika kamu satu-satunya yang menghasilkan uang dalam grupmu, bisnis tidak akan berkembang. So who else needs to earn for it to succeed? Jadi siapa lagi yang perlu menghasilkan uang agar berhasil? Your partners need to make money. Mitra bisnismu perlu menghasilkan uang. However, the fools sacrifice their partners, leading them to spend money and incur debts, all while focusing solely on their own commissions. Namun, orang bodoh mengorbankan mitra mereka yang menyebabkan mereka menghabiskan uang dan menanggung utang, sementara dirinya hanya berfokus pada komisinya sendiri. That kind of commission is a one-time thing. Komisi semacam itu hanyalah 1-2 kali. It won't last. Itu tidak akan bertahan lama. These kinds of people ultimately fail when their partners fail. Orang-orang seperti ini akhirnya gagal ketika mitra mereka gagal. But then say things like, Atomy doesn't bring in money and the business is tough. Tetapi kemudian mereka mengatakan hal-hal seperti, Atomy tidak menghasilkan uang dan bisnisnya sulit. I believe that it's fair for them to struggle as they made their partner struggle. Saya percaya bahwa sudah sewajarnya bagi mereka untuk berjuang, sama seperti mereka meminta mitra mereka berjuang. Why? They made their partner struggle. Mengapa? Mereka mendesak mitra mereka berjuang. Is it fair for them to have a successful business while making others struggle? Apakah adil bagi mereka untuk memiliki bisnis yang sukses dengan cara memaksa yang lain berjuang? The challenge is to ensure that partners consistently receive commissions. Tantangan sebenarnya adalah memastikan bahwa mitra secara konsisten menerima komisi. That's the nature of business. Itulah sifat bisnis ini. The partners should receive consistent commissions. Mitra harus menerima komisi yang konsisten. Your partners need to make money. Mitramu perlu menghasilkan uang. Someone who is solely focused on their own success is narrow-minded. Seseorang yang hanya fokus pada kesuksesan mereka sendiri berpikiran sempit. Someone who prioritizes their partner's success is smart. Seseorang yang memprioritaskan kesuksesan mitra bisnisnya adalah pintar. Why is that? Your success depends on your partner's success. Mengapa demikian? Kesuksesanmu bergantung pada kesuksesan mitramu. That's a fact. Itu fakta. Once your partner's commissions start rolling in, Setelah komisi mitramu mulai bergulir, you don't have to work. kamu tak perlu bekerja. That's what you're working for. Itulah tujuanmu bekerja. That's your job. Itulah pekerjaanmu. That's how you earn your retirement. Begitulah caramu mendapatkan masa pensiun. Enjoying economic freedom and time. Menikmati kebebasan ekonomi dan waktu. Forget about your own success. Lupakan kesuksesanmu sendiri. Forget and focus solely on the success of your partners. Lupakan. Dan fokuslah hanya pada kesuksesan mitramu And how you can create sustainable income, consistent income for them. dan bagaimana kamu dapat menciptakan pendapatan yang berkelanjutan
pendapatan yang konsisten bagi mereka.